जय जगन्नाथ। आज गोटे नूतन टॉपिक बहुत लोक कहते कि आम ग्राम जो गुंडुचि गोस्वामी आश्रम बा राधाकांत मठ अच्छी से मठ विषय किसी कहवाई आपण मैंने जानिथिबे ओडिशा होची मठ आ मंदिर बा देवादेवी गोटे कहवा गले कौन गोटे तीर्थस्थान कहवा गले चलती जहाँकि ये जगतरनाथ जगन्नाथ विराजित आउशार मठ मंदिर देवादेवी अभाव ही ना से भितर कौन हो गोटे दुखद जिनस होना यही ओडिशा भितर कौन हो बहुत प्राचीन मठ मंदिर आज लोकलोचन अगोचर रही जाए माने लुचिकी रही जाए लोक से विषय जानी ना लोक बहुत माने पुराना जिनस को भूली गले तेणु यही मठ संस्कृति अवदान जहाँकि गोटे कौन गोटे एभली भाव अलौकिक शक्ति मठरे अच्छी बा मठर जो प्रांगण अच्छी सी जपरी गोटे अलौकिक शक्ति भितर देकर अच्छा कहीं माने अच्छा आमर सन्थ पंचसखा जुगर थिला बेले से जो सन्थ गुंडुचि गोस्वामी सी हूँ आश्रम पीठ बा से सब लीलाखेला ही होता तेणु ये हूँ गोटे प्राचीन मठ ए मठ के अवस्थित ना जगतसिंहपुर जिलार बलरामपुर ग्राम पंचायत दंदुआ ग्राम ये मठटी अवस्थित यह हूँ गोटे प्राचीन मठ 16 शताब्दीर आद्य भाग श्री चैतन्य महाप्रभु जितेबाला ओडिशा आसीथिले सेतेबाला यह स्थापन होता अनुमान करा जाए बा पूर्वानुमान करा जाए कहीं से लेखा किसी नथिला पीढ़ी पीढ़ी सब कथन भितर देकर आसी कहीं पंचसखा जुगरे सिद्ध साधक श्री गुंडुचि गोस्वामी थे मठर प्रतिष्ठाता आउ प्रथम महंत कहीं से ही मठ प्रतिष्ठा करते कौन श्री गुंडुचि गोस्वामी ना ज्ञान अच्छी भक्ति अच्छी तेणु ज्ञान मिश्रित भक्ति से उपासक आराध्य देवी होती जगतरनाथ जगन्नाथ आउ गुंडुचि गोस्वामी थे कौन ना असाधारण प्रज्ञा पांडित्यर अधिकारी से अनेक भजन जनाण चौतीसा इत्यादि रचना करते आउ गोटे जिन जीवन में हूँ बहुत प्रकार अलौकिक घटना घटी जहाँकि जनमानस पटरे जनश्रुति रही जनश्रुति कहवा बोले श्रुति हूँ कौन ना पाखु सी शुणी तेना जो जनश्रुति माने लोक शुणा जो कहते पूर्व आमर जो बुढ़ा बुढ़ी मैंने थे जेजेबापा जेजेमा से जेजेबापा जेजेमा पर्यायक्रमे शुणी आसते से कथाटी को जो गोटे बही माध्यम प्रकाशित होती मठ भितर भितर आम कौन आलोचना करवा ना गुंडुचि गोस्वामी किए थिले तांकर जन्म वृत्तांत ये सब भितर आ जो मठटा कहवा गले कौन ना जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत बलरामपुर पंचायत गोटे छोटिया गाँ अच्छी जोटा हूँ दंदुआ कई दंदुआ बोली कहते आउ भूगोल पृष्ठ देखिए दंदुआ बोली कौन जिनस भी ना आउ कौन ना ये मठरे प्रवचन कार्यक्रम चलुची 2003 मसीह भागवत सप्ताह चलुची आठे गुंडुचि गोस्वामी जो समाधि पीठ अच्छी राधाकांत मंदिर अच्छा जगतनाथ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा राधाकांत महाप्रभु श्री चैतन्य समस्त विग्रह भी अच्छी गाँटा जिते आकर्षणीय नहेले भी समस्त संस्कृति ऐतिह्य और संस्कृति दिग को समस्त को आकृष्ट करे यही ग्रामर दक्षिण सीमा लगे पड़ोसी गाँ आम जो पड़ोसी गाँ अच्छी सिंगीपुर गाँ से होती गुंडुचि गोस्वामी से जो प्रतिष्ठित राधाकांत मंदिर अवस्थित माने गाँव बॉर्डर पाखापाखि दंदुआ और सिंगीपुर गाँव मझा मझी बॉर्डर रे अच्छा तो तेणु लोक मैंने कहते कौन ना कई यह दंदुआ सिंहपुर गाँव में कहते यही ग्रामर गोटे होती आमर पश्चिम पटक अच्छा भाईचंगा
ଆଉ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅଛି କଲ୍ୟାଣପୁର ଗାଁ, ଆଉ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାନେ ଧାନ ଶସ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିଙ୍ଗିପୁର ଯାହାକି କହିଲେ। ତ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ କେବେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏହି ଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ରାଧାକାନ୍ତ ମନ୍ଦିର ମଠ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଠ ନାମରେ ସର୍ବତ୍ର ସୁପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମଠର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଡାକିଲା ଭଳିଆ ବିଗ୍ରହ, ଆକର୍ଷଣ କଲା ଭଳିଆ ବିଗ୍ରହ ଏହି ମଠରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସୁମଧୁର ଝଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଯିଏ ଯାଉଥିବ ତାର ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥିବ। ତ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସେ। ଖରା ହଉ, ବର୍ଷା ହଉ, ଶୀତ ହଉ, ରାତି ହଉ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଏଠି ଆସିକରି ଭିଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ନା କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ପୁରୁଖା ଲୋକ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ତାହାକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ, ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଯୁଗ। ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକରି ବି ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି କମିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଖିବେ କେବେ ଯାଇକରି, ତ ସେଠି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଚାଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ହରମୋହନ ଦାସ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶେଷ ମହନ୍ତ। ଏହି ମଠର ଶେଷ ମହନ୍ତ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେଇ ମଠ ଭିତରୁ ପଶିଗଲେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଭାକ୍ତିକ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇ ମଠରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଏଇ ମଠରେ ସବୁ ପାଳନ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଦୋଳ ଯାତ୍ରା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶରତ ରାସ, ସୁନିଆ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ ଏଇ ମଠରେ। ଆଉ ଏଇ ମଠ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ତାହାର ସଠିକ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଥିବା ମହନ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଏହା ହେଉଛି 7 ପୁରୁଷର ମଠ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ମଠରେ 7 ପୁରୁଷଙ୍କର ସମାଧି ସବୁ ଅଛି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟିକ ଯୁଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ହିସାବ କଲେ ଜଣାଯାଏ ପ୍ରାୟ 16 ଶତାବ୍ଦୀର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରୁ ଏହି ମଠର ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଏହା ମଠ ହେଉଛି ଏକ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମଠ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମଠର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ପରମସଂତ ମହାପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡୁଚି ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ ରହିଛି। ଏହି ମହାପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ମଠର ଆଦିପୁରୁଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଯଶୋବନ୍ତ ଓ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସମୟ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମଠକୁ 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୁଣ୍ଡୁଚି ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମାଧି ବା ଗାଦିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବିପଦ ଆପଦ ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲା ମାତ୍ରକେ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହଜି ଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା କିଛି ମାନସିକ ଥାଏ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗରାଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ମଠର କଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବା ସାଧକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ 34 ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାନେ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ।
तेणु ये आज गोटे आरंभ प्रयास गुंडुची गोस्वामीकर से पुराणा मठ विषय तेणु तांकर गोटे भजन थिला से भजनटी बहुत भल लगे कौन से भजन ना हरिनामटी मोर हरिनामटी मोर कर्णरे शुणा हरिनामटी मोर कर्णरे शुणा कर्णरे शुणा हरिनामटी छहरि नामे लभिब तद्धाने छहरि नामे लभिब तद्धाने केबे न लागिब जम यंत्रणा हरिनामटी मोर कर्णरे शुणा कर्णरे शुणा हरिनामटी कलि जुगरे नाम ब्रह्मसार कलि जुगरे नाम ब्रह्मसार हरे राम कृष्ण बाजोसी वीणा हरिनामटी मोर कर्णरे शुणा मो कर्णरे शुणा हरिनामटी एभଳି भाବରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ବି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ମୋର ବାବା ସେଠାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ତ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଛପା ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ବି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପୁସ୍ତକଟିର ये पुस्तकटिर किसी भी मूल्य रखा जाए ना ये मठ विषय जानिबा पई ये पुस्तकटी तैयारी करा जायछि। तेणु जो मानकर इच्छा नेबा पई ठाकुरଙ୍କ विषय जानिबा पई आ जो माने जहा तांकर स्वजात जहा किछि अर्घ्य जहाँ किसी दक्षिणा दान देवा चाहते सी भी दे पारे मठ को आसे। मठर गोटे अलौकिक शक्ति अच्छी जो शक्ति कहवा वर्णना करवा एत सहज संभव नुहे। तेणु आसतु से मठ संपर्क में आगामी भिडियो आउ किसी जानिबा गुंडुच गोस्वामी क्यों लीला करथिले क्यों भली भाव से कुमारशाला भीतर पशि जाइथिले जो तांको भाटी जोटी निया लागी ता भीतर पशि जाइथिले एपटरे बाहर के हांडी धरी आसिले तो सेपटरे से कुंभार आसिक कहूची आउ गुंडीचा नाही गुंडीचा जली पड़ी अंगार हो जाइछि भाटी भीतर ना कोन हला ना गुंडीचा शास्त्र ना गुंडीचा तो केतळ आसी हांडी धरी के एठी हमर कलश होइछि देख कि मुलिया से गछ मूलर सोइछन्ते तांको मुंड ऊपर आसिक नाग साप दलायमान कर छाई प्रदान कर से दृश्य कि भाव से पटे समाधि जीवंत समाधि नेला बेले सेपटे पुरी रे जाई लीला कथा। तेणु आसतु ये गोटे गोटे भिडियो माध्यम किछि छोट छोट कथा मान नहीं करी गोटे नूतन अध्याय श्री श्री गुंडुची गोस्वामी आश्रम द्वंद्व जगतसिंहपुर यार भीतर आम बुली जा देखा से सब कथा जाना। आज ये कथा को ये रखुचे आगामी निकट में बहुत शीघ्र से मंदिर वीडियो आउ मंदिर आहरी किसी नूतन कथा नहीं आपण पाखे उपस्थापन करेंगे। जय श्री राधे जय जय श्री राधे।